போற்பரன் இயேசுவையே. புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே, புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே. தந்தையை போல் தோளினிலே மைந்தருமை சுமந்தவரே, தந்தையை போல் தோளினிலே மைந்தருமை சுமந்தவரே. எல்லாருமே அவன் நாமமே, இல்லிலத்தை நாம் துதித்திடுவோம். எல்லாருமே அவன் நாமமே, இல்லிலத்தை நாம் துதித்திடுவோம். போற்றிடுவோம், புகழ்ந்திடுவோம் போற்பரன் இயேசுவையே. புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே, புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே. கன மகிமை புகழடைய கருணையால் ஜெனிப்பித்ததாலே, கன மகிமை புகழடைய கருணையால் ஜெனிப்பித்ததாலே. கனலெறியில் சோதனையில் கலங்கிடுமோயம் விசுவாசமே, கனலெறியில் சோதனையில் கலங்கிடுமோயம் விசுவாசமே. போற்றிடுவோம், புகழ்ந்திடுவோம் போற்பரன் இயேசுவையே. புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே, புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே. ஞானமெல்லாம் கண்டதிசைக்க ஆவியின் அபிஷேகத்தாலே, ஞானமெல்லாம் கண்டதிசைக்க ஆவியின் அபிஷேகத்தாலே. ஏக சரீரமாய் நிறுத்த இணைத்தவரே நம்மை தம் சுதரா. ஏக சரீரமாய் நிறுத்த இணைத்தவரே நம்மை தம் சுதரா. போற்றிடுவோம், புகழ்ந்திடுவோம் போற்பரன் இயேசுவையே. புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே, புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே. ஆதி அப்போஸ்தல தூதுகளால் அடியாரை ஸ்திரப்படுத்தி, ஆதி அப்போஸ்தல தூதுகளால் அடியாரை ஸ்திரப்படுத்தி, கேதமில்லா ஜெயமளித்தே கிறிஸ்துவின் அர்க்கந்தமாக்கினாரே. கேதமில்லா ஜெயமளித்தே கிறிஸ்துவின் அர்க்கந்தமாக்கினாரே. போற்றிடுவோம், புகழ்ந்திடுவோம் போற்பரன் இயேசுவையே. புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே, புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே. சீயோனின் சாலேம் நகரே சீரடைந்து திகழ்வாயே. சீயோனின் சாலேம் நகரே சீரடைந்து திகழ்வாயே. சேவிப்பாயே உன்னை சிறையே, சிறப்புடனே பாதலத்தை. சேவிப்பாயே உன்னை சிறையே, சிறப்புடனே பாதலத்தை. போற்றிடுவோம், புகழ்ந்திடுவோம் போற்பரன் இயேசுவையே. புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே, புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே.
நாம் துதித்திடுவோம். தந்தையை போல் தோளிலே மனிதமை சுமந்தவரே, தந்தையை போல் தோளிலே மனிதமை சுமந்தவரே, எல்லாருமே அவர் நாமமே எல்லிடத்தை நாம் துதித்திடுவோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த சாயந்தர வேளையிலே உங்களோடு சேர்ந்து கொண்டு நானும் கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக கர்த்தர் நல்ல சந்தர்ப்பத்துக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். This evening time, together with you, God has enabled me also to praise, for that I praise God. ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയം നിങ്ങളേവരോടുമൊപ്പം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. அனைவருடைய ஸ்தோத்திரத்தின் மூலமாக கிருபை பெருகும் என்று சொன்ன வார்த்தையின் பிரகாரமாக கர்த்தர் அவருடைய கிருபையின் மூலமாக இதுவரைக்கும் கர்த்தர் தாங்கி வந்திருக்கிறார். As it is said, by the praise of many, the grace will abound. By the grace of God, hitherto God has preserved me. അനേകരുടെ സ്തോത്രവും സ്തുതിയും മൂലമായി കൃപ പെരുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ദൈവകൃപയാൽ താങ്ങപ്പെടുന്നു. பிரதான கிருபையின் மூலமாய் கர்த்தர் அற்புதமாக பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார். By the wonderful grace of God, God has preserved me hitherto. അത്ഭുതമായ കൃപയാൽ ദൈവം എന്നെയും അത്ഭുതമായി ഇന്നുവരെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. கர்த்தர் இப்படியாக எங்களுக்கு தந்திர ஐக்கியத்துக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். I praise God and thank God for this wonderful fellowship God has given to me. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let's all praise God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் Praise the ஸ்தோத்திரம். Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. Praise the Lord. முதலாம் பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். முதலாம் பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். 1 Peter chapter 3 verse 12. Let's read. 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യം വായിക്കും. കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മുഖം ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். We read here, the eyes of the Lord are over the righteous. നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലായിരിക്കുന്നുവെന്ന്. இன்றைக்கு நாம் உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ நீதிமான்கள் இருக்கிறார். காரணம் அவர்கள் செய்கிற நன்மைகள் அவள் உதவியின் மூலமாக அநேகர் நீதிமான்கள் என்று கணிக்கிறார்கள். In this world also we see many righteous people. They think by their righteous deeds they are considered to be a righteous people. ഇന്ന് നാം ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അനേക നീതിമാന്മാരെ കാണുന്നു. അവരുടെ സ്വയപ്രവർത്തികളാൽ അവർ നീതിമാന്മാരായി എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. அதாவது தேவனுடைய வேதாமத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, பழைய பாட்டில் வாசிக்கும் பொழுது நாம் பார்க்கிறோம், எத்தனையோ நீதிமான்கள் குறித்து பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது. In the Old Testament we see about righteous people. പഴയ നിയമകാലത്തിൽ നാം നീതിമാന്മാരെ കാണുന്നു. ஆனால் இதுக்குள்ள பழைய பாட்டுகளும் புதிய பாட்டுகளும் வித்தியாசமான நிலவரத்தை நீதிமான்களை குறித்து பார்க்கிறோம். But about the righteous people in the Old Testament and in the New Testament there's a great difference. എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും നീതിമാന്മാർ തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസത്തെ നാം കാണുന്നു. அவள் அநேகர் பழைய பாட்டில் பார்க்கும்போது அநேக நீதிமான்கள் ஜீவித்திருக்கிறார்கள், அநேக நீதிமான் இருந்திருக்கிறார் பார்க்கிறோம். In the Old Testament we are able to see that there were many righteous people who lived in those days. അക്കാലങ്ങളിൽ പഴയ നിയമകാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായ അനേക നീതിമാന്മാരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது, புதிய பாட்டில் வாசிக்கும் பொழுது அந்தபடியே நீதிமான்கள் ஒருவனும் இல்லை என்று வாசிக்கிறோம். But when we see in the New Testament, according to the word of God, there is no man who is righteous. എന്നാൽ നാം പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിമാന്മാർ ആരുമില്ല എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. அதாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகவே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். And also we see that people have become righteous through Jesus Christ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഏവനും നീതിമാന്മാരായിപ്പെടുന്നു എന്നും നാം കാണുന്നു. பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும் பொழுது அவள் நீதிமான்களாக ஜீவித்து விசுவாசல வல்லவர்களாக காணப்பட்டார்கள். In the Old Testament we see that they were righteous people and they were warriors in faith. പഴയ നിയമകാലത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ നീതിമാന്മാരായിരുന്നു, അവർ വിശ്വാസ വീരന്മാരുമായിരുന്നു. அவர்கள் தங்களை முற்றுமாக ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் அல்லது
தங்களுடைய ஜீவனை கூட அற்பமாக எண்ணாதவர்களாக இருந்தார்கள். They did not consider their life and they completely surrendered themselves into the hand of God. അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ലാഭമായി എണ്ണാതവണ്ണം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ஆனால் அவள் பூர்ணராகாதபடி நம்மை விட அவளுக்கு பெற்றுக் கொள்ள முடியாம போய்விட்டது. But they were unable to become perfect as we are. എന്നാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ പൂർണ്ണതയുടെ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. எபிரேயர் புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்து போகும்பொழுது அங்கே விசுவாச பட்டியலை பார்க்கும் பொழுது கடைசி வசனம் 39-40 வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது In the book of Hebrews chapter 11 we see the list of warriors of faith. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയെ നാം കാണുന്നു. അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല. അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻകരുതിയിരുന്നു. And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. Glory be to the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அவள் நம்மெல்லாம் பூர்ணராக முடியாமல் போய்விட்டது என்று வாசிக்கிறோம். Here we see without us they were not made perfect. നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു നമ്മെ കൂടാതെ അവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന്. அவள் அவ்வளவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டு பாடுபட்டு கடைசியாக இந்த பூர்ணமான நிலவரத்துக்கு வர முடியாமல் போய்விட்டது. Even though they were suffered a lot for the Lord, they were unable to attain this perfect state. അവർ അനവധിയായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചുവെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ പൂർണ്ണതയുടെ അളവ് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஆயினால் இங்கே புதிய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தையில பார்க்கும் பொழுது அது அந்தபடியே நீதிமான்கள் ஒருவனும் இல்லை. But in the New Testament we see that according to the word of God there is no one is righteous. പുതിയ നിയമത്തിൻ വചനപ്രകാരം നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിമാന്മാർ ആരുമേയില്ല. ரோமர்களின் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது Romans chapter 5 verse 19 we read. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഏകന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായി തീരും. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. அன்றியும் ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவிகள் ஆக்கப்பட்டது போல ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதலினாலே அநேகர் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவார்கள். ஆமென். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஒருவருடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவியலாக காணப்பட்டார்கள். By one man's disobedience many were made sinners. ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നു. அப்படியானால் எல்லாரும் பாவத்திலே பிறந்தவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். And therefore we see all of us were born in sin. ആയതിനാൽ നാം ഏവരും പാപത്തിൽ ജനിച്ചു. ஒரு மனுஷனுடைய ஆதாம் கீழ்ப்படியாம போன நிமித்தமாக எல்லாரும் பாவியலாக காணப்பட்டார்கள். One man's disobedience, that's Adam's disobedience, because of which all were made sinners. ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അതായത് ആദാമിന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ സകലരും പാപത്തിന് അടിമേലായി തീർന്നു. எத்தனையோ சந்ததியா வந்திருந்தாலும் கூட அவள் எல்லாரும் பாவியலாக காணப்படுகிறார்கள். Though there are many generations and generations have passed, they are all considered to be sinners. അനേകം തലമുറകൾ കടന്നുപോയിട്ടും അവരെല്ലാവരും പാപികളായി എണ്ണപ്പെടുന്നു. ஆயினால் ஒருவருடைய கீழ்ப்படியினால் அநேகர் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். Here also we read that by one man's obedience many were made righteous. ഇവിടെ നാം ഇങ്ങനെയും വായിക്കുന്നു ഏകന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായി തീരുമെന്ന്. ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதல் என்று சொல்லும்போது யாரை குறிக்கிறது? நமது கர்த்தராய் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து குறிக்கிறதா பார்க்கிறோம். Here the one man's obedience means it refers to our Lord and Savior Jesus Christ. ഇവിടെ ഏകന്റെ അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാകുന്നു. நமது ஆண்டவராய் இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்திருந்தாலும் கூட Even though our Lord Jesus Christ came down into the world, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുവെങ്കിലും ஆனா பிதா வாக்குத்தத்தம் பண்ணின காரியங்கள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றுகிறவராய் காணப்பட்டார். he was able to fulfill all the promises which was said by the Father. പിതാവായ ദൈവം നിയമിച്ചിരുന്ന സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിറവേറ്റുന്നതായി നാം കാണുന്നു. அது எவ்வளவு பாடுகள், கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், அடிகள், உதைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் பிதாவாகிய தேவன் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேற்றும்படி அவர் தன்னுடைய சரத்தில் நிறைவேற்றுகிறார். To fulfill the words by the Father God,
Jesus Christ endured all the sufferings and afflictions and reproach in his body. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം തന്റെ ശരീരത്തിൽ സകലവിധമായ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും നേരിട്ടു. அவர் இவ்விதமாக அவர் நிறைவேற்ற நிமித்தமாக தேவனுடைய வார்த்தை பிதாவுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்தவராய் காணப்படுகிறார். Because he fulfilled all the promises of the Father, he was considered as obedient to the Father. പിതാവിന്റെ സകല ഹിതവും വാഗ്ദത്തങ്ങളും നിറവേറ്റിയതിനാൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ചവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു. அவர் கீழ்ப்படிந்து தன்னை கல்வாரி சிலுவையில் அதாவது பலியாக ஒப்புக் கொடுத்த நிமித்தமாக, because he obeyed unto the cross on the Calvary and he gave himself as an offering. കാൽവരി ക്രൂശോളം താൻ സകലത്തിലും അനുസരിച്ച് തന്നെ താൻ യാഗമായി അർപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ இப்பொழுது அவருக்குள்ளாக கீழ்ப்படியக்கூடியதான் நிலவரத்தில் தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். He has helped us, all of us, to obey in him. നാമും അവനിൽ സകലവും അനുസരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ரோமர்கள் 5ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் ரோமர்கள் நிறுவனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 3ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, when we read Romans chapter 3, റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3ആം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 5ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, அதாவது அவருடைய இரத்தத்தினால நமக்கு மீட்பு மன்னிப்பு உண்டான நீதிமான்களாக்கப்பட்டு வாசிக்கிறோம். we read in Romans chapter 5, through the blood of Jesus Christ we have redemption and forgiveness of our sins. 5ആം അധ്യായത്തിൽ അവന്റെ രക്തമുഖാന്തരം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പും ക്ഷമയും ലഭിച്ചുവെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. കർത്തരുടെ നാമത്തിற்கு മഹിമ ഉണ്ടാകട്டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த உலகத்துக்கு வரும் பொழுது, when our Lord Jesus Christ came to this world, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ உலகத்துடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிறதான ஒரு தேவ ஆட்டுக்குட்டியை போல காணப்பட்டார். he was as a lamb who was able to carry the sins of the whole world. മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും പാപത്തെ വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി താൻ കാണപ്പെട്ടു. அவர் ஆட்டுக்குட்டியை போல அடிக்கப்பட்டவராய் காணப்பட்டார். he was a slain lamb of God. താൻ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് പോലെയായി. அதனால் அவர் கல்வாரியில் சிந்தின இரத்தத்தின் மூலமாக, by the blood he shed on the cross of Calvary, കാൽവരി ക്രൂശിൽ താൻ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം മുഖാന്തരം, ரோமர்கள் 5ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, when we read Romans chapter 5 verse 9, அவருடைய இரத்தத்தினால நாம் நீதிமான்கள் ആക്കപ്പെടുகிறோம். റോമാലേഖനം 5ആം അധ്യായം 9ആം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ രക്തത്താൽ നാം നീതിമാന്മാരാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. by his blood we are justified. நாம் இப்பொழுது நீதிமான் ஆக்கப்படுவோனுமாயிருந்தால், ஒரு நீதிமானாய் காணப்படுவோனுமாயிருந்தால், if we should turn into a righteous person, നാം നീതിമാന്മാരായി തീരണമെങ്കിൽ நாம் நம்முடைய பாவத்துக்கு மரிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. we have to die for our own sins. നമ്മുടെ സ്വന്തം പാപത്തിനായി നാം മരിക്കപ്പെടേണം. இந்த பாவத்துக்கு மரிக்க வேண்டுமாயிருந்தால் நமக்குள்ள ஒரு சரியான விசுவாசம் உண்டாக வேண்டும். if we have to die for this sin, a perfect faith must be found in our heart. നമ്മുടെ സ്വയപാപത്തിനായി നാം മരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഴമേറിയ ഒരു വിശ്വാസം ഉളവാകണം. பெந்தகோஸ்துடைய ஆரம்ப நாட்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது, when we learn about the early days of the Pentecost, പെന്തിക്കോസ്തിന്റെ ആരംഭത്തെയും ആദ്യകാലങ്ങളെയും നാം നോക്കുമ്പോൾ, பேதுரு எழுந்து பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் வேளையில், when Peter rose up and gave a sermon, പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, இப்படியாக அநேகர் கூடியிருக்கும் பொழுது பேதுரு பிரசங்கம் பண்ண பார்க்கும் பொழுது, when many people were gathered together, Peter rose up and spoke about the word of God. അനേകർ കൂടി വന്നിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മധ്യ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. நீங்கள் அவர் சிலுவையில் அறிந்தீர்கள், தேவன் அவர் மரித்தோர்ந்து எழுப்பினார், அதுக்கு நாங்கள் சாட்சியா இருக்கிறோம் சொன்னார்கள். You have crucified him, but we are witnesses that God has raised him up from the dead. നിങ്ങൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചുവെങ്കിലും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്നതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. மரித்தோர்ந்து எழுப்பினார் என்றது நாங்கள் மரித்தோர்ந்து எழுப்பினார், நாங்கள் அது சாட்சியா இருக்கிறோம் சொன்னார்கள். They said we are witnesses for the resurrection of our Lord Jesus Christ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ എന്നവൻ പറഞ്ഞു. நாம் எத்தனை பேர் அவருக்கு சாட்சிகளா இருக்கிறோம்? How many of us are witnesses for our Lord? നമ്മൾ എത്ര പേർ നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഇന്ന് സാക്ഷികളായിരിക്കുന്നു? அவர் சிலுவையில் அறைந்தார்கள், அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், அதுக்கு நாங்கள் சாட்சியா இருக்கிறோம். தேவன் அவர் மரித்தோர்ந்து எழுப்பினார்னு சொல்லி நாங்கள் சாட்சியா இருக்கிறோம். He was crucified on the cross of Calvary, but we are witnesses that God raised him up from the dead. അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു, എന്നാൽ ദൈവമോ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന് നാം സാക്ഷികൾ. ക്രിസ്തുവിന്റെ വല്ലവൻ നമുക്കുള്ള കിരി ചെയ്യുമായിരുന്നാൽ, if the power of Christ will work within us, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, அதாவது அவருடைய மரித்தோர்ந்து எழுப்பதற்கு நாங்கள் சாட்சியா இருக்கிறோம். we are witnesses
for the resurrection of our Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് നാം സാക്ഷികളായി തീരും. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് இந்த മഹത്വം வார்த்தை ഉണ്ടാകട്ടെ. பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது When they were speaking these words, அநேகர் പത്രോസ് ഈ വചനങ്ങളെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ அநேகருடைய உள்ளத்திலே அங்கே அவருடைய விசுவாசம் உண்டாகிவிட்டது. in many of their hearts there was faith. അനേകരുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഉളവായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. இந்த வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு விசுவாசம் உண்டாகிவிட்டது. Because of these words, faith developed in their hearts. പത്രോസ് ഉരുവിട്ട വചനങ്ങളാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഉളവായി. அவர் மரித்தோர் எழுப்பினார், நாங்கள் சாட்சியாக இருக்கிறோம். We are witnesses that God raised Jesus from the dead. ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ. இந்த வார்த்தை கேட்டபொழுது அவர்களுக்கு விசுவாசம் உண்டாகிவிட்டது. When they heard these words from Peter, faith was found in their heart. ഈ വാക്കുകൾ അവർ പത്രോസിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഉളവായി. இந்த விசுவாசம் அவர்களுக்கு வந்த உடனே When they had this faith in their heart, ഈ വിശ്വാസം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉളവായപ്പോൾ ஆண்டவரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்டார்கள். they asked, "Oh Lord, what shall we do?" അവർ പ്രകാരം ചോദിച്ചു, ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? பேதுருவை பார்த்து கேட்ட ஆண்டவரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்டார்கள். They looked unto Peter and asked, "Oh Lord, what shall we do?" അവർ പത്രോസിനെ നോക്കി പ്രകാരം ചോദിച്ചു, യജമാനനെ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? அப்பொழுது பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார்? And what was the reply of Peter? പത്രോസിന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു? நீங்கள் மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பு கண்டு ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்த வரத்தை பெறுவீர்கள். Repent and be ye baptized, and then shall ye receive the Holy Ghost. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ജലസ്നാനം ഏൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കും. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது முதலாவது விசுவாசம் உண்டாக வேண்டும். When we hear the word of God, faith must be formed in our heart. നാം ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഉളവാകണം. தேவன் விடுதலையாக்குவார். God will deliver us. ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കും. பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்குவார். He is able to set us free from sin. നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കും. வியாதியிலிருந்து விடுதலையாக்குவார். He is able to deliver us from all sickness. സകല രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കും. சாபத்திலிருந்து விடுதலையாக்குவார். He will deliver us from the curse. സകല ശാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തരാക്കും. இந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள காணப்படும் பொழுது, When this faith is found in our heart, ഈ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉളവാകുമ്പോൾ அப்பொழுதுதான் அங்கே அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியக்கூடியதா இருக்கிறது. then we are able to obey to the word. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം വചനത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அவள் உடனே அவருடைய சொல்றார், நீ மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பு ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். They said, repent and be baptized, and then you will receive the Holy Ghost. അവർ പ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ജലസ്നാനമേൽക്കുവിൻ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കും. மனம் திரும்ப வேண்டியா இருக்கிறது. First they have to repent. ഒന്നാമതായി മാനസാന്തരപ്പെടണം. இதுவரைக்கும் நம்முடைய வழிகளை போய்கொண்டிருந்தோம். Until this day we have been going in our own path. ഈ നിമിഷം വരെയും നാം നമ്മുടെ സ്വയവഴികളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. நாங்கள் பொல்லாத கிரிகளை செய்து கொண்டிருந்தோம். We have been doing many evil deeds. അനേകം ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്തു പോരുന്നു. இப்பொழுது நம்முடைய வழியை மறுபக்கம் திருப்ப வேண்டியா இருக்கிறது. Now we have to turn away from that way. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴികളെ നാം ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോരേണ്ടതാകുന്നു. திரும்பும் பொழுது, When we turn and repent, നാം വഴി തിരിഞ്ഞു അനുഗമിക്കുമ്പോൾ அங்கே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாகிறது. there is a great change that is taking place in our life. അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉളവാകുന്നു. யோவான் சுவிசேஷம் 1 அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, John chapter 1, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 3-4 வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, 3rd and the 4th verse, 3-4 വാക്യങ്ങൾ, அவருக்குள்ள ஜீவன் இருந்தது, in him was life, അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു, அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்குள்ள ஒளியானது என்று வாசிக்கிறோம். and the life was the light of men. ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. மனம் திரும்பும் பொழுது, When we repent, നാം മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ, வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, when we accept the word, നാം വചനത്തെ ഏറ്റുകൊള്ളുമ്പോൾ, அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்குள்ள ஒளியாக மாறுகிறது. this light comes into a man and becomes a light. ഈ ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചമായി മാറുന്നു. இந்த வெளிச்சம் அங்கே இருளாய் இருக்கிற இதயத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாவ வாழ்க்கை அங்கே இருக்க முடியாது. When this light comes into the heart, the darkness and the works of darkness cannot dwell in the heart. ഈ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അന്ധകാരത്തിനും അന്ധകാര പ്രവൃത്തികൾക്കും പിന്നെ അവിടെ വസിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. வேதவசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது பார்க்க இதயத்திலிருந்து புறப்படுகிறதை மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்று வாசிக்கிறோம். When we read the word of God, we see the thing that proceeds out of the heart of man defiles him. നാം തിരുവചനത്തിൽ പ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു, മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനെ മലിനമാക്കുന്നു. நல்லது செய்ய வேண்டும் விரும்புகிறேன், ஆனா செய்ய முடியல, நான் செய்யறது பிழையா இருக்கிறது. We want to do good things, but we are unable to do good things. നാം നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ നമുക്കത് സാധ്യമാകുന്നില്ല. அது பிழை என்று தெரியுது, அதை விட முடியாம இருக்கிறது. We know that some
some things are wrong, but we are unable to leave those mistakes. നാം ചില കാര്യങ്ങൾ അത് തെറ്റെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവയെ വിട്ടുപോകുവാൻ നമ്മൾ സാധ്യവുമാകില്ല. அப்படியான எனக்குள்ள இருக்கிற பாவமே அப்படி கிரி செய்யறதா இருக்கிறது. Because the sin which is dwelling in us is doing so. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്ന പാപമാകുന്നു ആ പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുന്നത്. இதயத்துக்குள்ள இருந்து பாவம் புறப்பட்டு வருகிறத பார்க்கிறோம். We see that the sins proceed out of the heart. നാം കാണുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാപം പുറപ്പെടുന്നു. எவ்வளவு நல்ல அழகா உடுத்திருந்தாலும் கூட, எவ்வளவு நல்ல ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டாலும் திடீர் ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் சுவல் வரும்பொழுது மனுஷனுடைய இதயத்திலிருந்து புறப்படுவதை பார்க்க முடியும். Every man, he may dress himself smart and he may look outwardly nice, but when the sin proceeds out of his heart, then we will see his nature. ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതുവിധം നല്ലവണ്ണം വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് തന്നിൽ നിന്ന് പാപം പുറത്തു വരുമ്പോഴാകുന്നു തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം വെളിവാകുന്നത്. அந்த கோபமான சுபாவம் வருதல் அவர் அறியாமல் எத்தனையோ காரியங்களை செய்து விடுகிறார். When the nature of anger comes out of his heart, he without his knowledge indulges in so many unwanted things. കോപം തന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ തന്റെ അറിവ് കൂടാതെ തന്നെ താൻ അനവധി ദോഷപ്രവർത്തികളിൽ ഇടപെടുന്നു. ஆயினால் இந்த வெளிச்சம் அந்த அவருடைய ஜீவன் மனுஷனுக்கு வெளிச்சமாக மாறுகிறது. This life of God which comes into the heart of man and it becomes light. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ വെളിച്ചമോ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന ആ ജീവൻ വെളിച്ചമായി മാറുന്നു. ഇരുളുக்குள்ள இருப்பமா இருந்தா ஒன்றுமே தெரியாது. If we are in darkness, we will not be able to see anything. നാം ഇരുട്ടിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. வெளிச்சத்தில் வரும்பொழுதுதான் நம்முடைய நிலவரம் நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலவரத்தில் இருக்கிறோம் காணக்கூடியதா இருக்கிறது. அல்லது எங்களுடைய சர்ற பிரகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது எப்படியெல்லாம் நிலவரத்தில் காணப்படுகிறது பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது. Only when we come into light we are able to see the actual state of our life. നാം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് കാണുവാനും അതിനെ ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ஆயினால் அவருடைய ஜீவன் மனுஷனுக்குள்ள வரும்பொழுது அவருக்குள்ள வரும்பொழுது அது அங்கே ஒளியாய் அவருடைய ஜீவன் அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்குள்ள ஒளியானது வாசிக்கிறோம். We see that when the life of God comes into man, it becomes as a light in the heart of man. നാം കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ മനുഷ്യനിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെളിച്ചമായി മാറുന്നു. ஆயினால் இந்த வெளிச்சம் வரும்பொழுது பாவம் அங்கே வாசம் பண்ண முடியாது. When the light comes into the heart of man, sin cannot dwell in that place. ഈ വെളിച്ചം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ പാപത്തിന് അവിടെ അധിവസിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ஆயினால் இந்த பாவத்தை எப்படியாவது நீக்க வேண்டும். We have to somehow remove this sin from our heart. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പാപത്തെ നീക്കണമെന്നൊരു ആവേശമുണ്ടാകും. ரோமர்கள் நிருபம் 6ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்து போவோமாயிருந்தால் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் பொழுது அதனுடைய விளக்கத்தை நாம் சரியா அறிந்து கொள்ள முடியும். When we read in Romans chapter 6, we can understand the description of this. ഈ വക കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണം റോമാലേഖനം 6ആം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ പാപത്തെ അറിക്കിട നമുക്കുള്ള இருக்கிற பாவம் எல்லாம் அத்தனை வெளியே வந்து கொண்டே இருக்கும். When we keep confessing all our sins, all the sins from our heart will come out. നാം പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സകല പാപങ്ങളും അത് പുറത്തു വരുന്നു. இந்த பாவங்கள் அறிக்கிடும் பொழுது பாவத்துக்கு மரிக்கிறோம். When we start confessing our sins, we start dying to sin. നാം പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നാം പാപങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നു. இப்ப கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னத்துக்காக மரித்திருக்கிறார்? Why did Jesus Christ die? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചതിന്റെ ആവശ്യകത அவர் എന്ത്? என்னத்துக்காக மரித்தார்? What was the reason for him to die? താൻ മരിച്ചതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത്? நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும்படியாக அவர் மரித்தார். To remove all our sins, he died on the cross of Calvary. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കേണ്ടതിന് അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. இப்பொழுது நம்முடைய பாவத்தை நாம் அறிக்கிடும் பொழுது, when we die for all our sins, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കായി നാം മരിക്കുമ്പോൾ பாவத்துக்கு நாம் மரிக்கிறோம். we are dying for the sin. നാം പാപത്തിനായി മരിക്കുന്നു. பாவத்துக்கு மரிக்கிறதா இருந்தால், when we die for the sin, നാം പാപത്തിനായി മരിക്കുമ്പോൾ அல்லது மரித்தது அடக்கம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கிறது. we have to die and be buried. നാം മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുവേണം. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். We read that our Lord Jesus cried, he died and was resurrected. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. பாவத்துக்கு மரித்த மனுஷனை தண்ணீரில் கொண்டே அடக்கம் பண்ணுகிறதா இருக்கிறது. We see a man who is dead for his sins, he is buried in the waters of baptism. നാം വായിക്കുന്നു ഒരു പാപത്തിന് മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ജലസ്നാനത്താൽ അടക്കപ്പെടുന്നു. தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக, by water baptism, ജലസ്നാനത്താൽ அங்கே ஒரு அடக்கம் உண்டாகிறது. a
burial is taking place. അവിടെ ഒരു അടക്കം സംഭവിക്കുന്നു. இப்படியாக பழைய மனுஷனுக்கு எல்லா காரியம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டதா இருக்கிறது. In this manner, the nature of the old man is buried. ഇപ്രകാരം പഴയ മനുഷ്യന്റെ ആ പ്രകൃതത്തെ മുറ്റുമായി അവർ അടക്കം ചെയ്യുന്നു. இப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எழுந்திருக்கிறது போல நாமும் அங்கே எழுந்திருக்கிறதான அனுபவம் காண்கிறோம். And we also see us in the likeness of Jesus was resurrected. We are also rising up. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പെടുന്നു. நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு கூட மரித்ததுண்டானால், If you have died with Christ, നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ அவர் எழுந்திருக்கிறது போல நாமும் எழுந்திருக்கிறோம் வாசிக்கிறோம். as he is risen, we will also be risen. അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. அல்லேலூயா. நாம் உண்மையாகவே நாம் அமிதமா ஒரு மரணத்தை சந்தித்து ஒரு உயிர்த்தெழுதலை சந்தித்து இருக்கிறோம். Truly, we have experienced this death and the resurrection. യഥാർത്ഥമായി നാമും ഈ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையோடு எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். All those who have such a faith and hope, let us lift up our hands and praise അപ്രകാരം God. വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയുമുള്ളവരെല്ലാം കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். Sotram. நாம் அவரோடு கூட மரித்தோம், அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு எழுந்திருக்கிறதா இருந்தால், If we are dead with him and buried with him, നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ച് അവനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ கொலோசியர் புஸ்தகம் 3-ாம் அதிகாரம் 1-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, Colossians chapter 3 verse, the first verse, കൊലോസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ நீங்கள் വായിക്കുമ്പോൾ, கிறிஸ்துவோடு கூட எழுந்தது உண்டானால், if we are risen with Christ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சல் வீட்டிற்கும் இடத்தில் மேலானவளை தேடுங்கள். ye will seek of the things which are in the right hand of God. ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ. அங்கே மேலான காரியத்தை நாடவன் சொல்லப்படுகிறது. Here we see that we should seek of things which are above. ഇവിടെ നാം ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இதுவரைக்கும் பூமிக்குரிய காரியங்களை நாடிக்கொண்டிருந்தீர்கள். Until this day you have been seeking for the things of this world. ഇന്നുവരെയും നാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു പോരുന്നു. இப்பொழுது பரலோகத்துக்குரிய காரியம் மேலான காரியங்களை நாடுங்கள். Now you have to seek for those things which are above. എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ നാം ഉയരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കണം. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த மேலான காரியங்களை நாடும் பொழுது When we start seeking for the things above, നാം ഉയരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ எங்களுக்கு தேவையான காரியங்களில் தேவையான எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் எங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி தருகிறார். God is preparing all that is needed for our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ സകലത്തെയും ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നു. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். First seek the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യവും അതിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടി സകലവും നമുക്ക് നൽകപ്പെടും. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடும் பொழுது, நீதியை தேடும் பொழுது, தேவன் எங்களுக்குரிய எல்லா ஆயத்தங்களையும் செய்து தருகிறார். When we seek the kingdom of God and his righteousness, God will provide all that is needed for us. നാം ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യവും അതിന് നീതിയും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ സകലതും ദൈവം നൽകി തരും. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இப்பொழுது அந்த மரணத்தின் அதாவது அடக்கம் பண்ணி எழுந்திருக்கும் பொழுது இப்பொழுது நீதிமான்களாய் காணப்படுகிறோம். When we are dead and buried and when we are resurrected, we are seen as righteous people. നാം മരിച്ച് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നാം നീതിമാന്മാരായി എണ്ണപ്പെടുന്നു. ஏசாயின் புஸ்தகம் 32-ாம் அதிகாரத்திலே 17-ாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, Isaiah chapter 32 and verse 13. യെശയ്യാ പ്രവചനം 32-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ஏசாயின் புஸ்தகம் 32-ாம் அதிகாரம் 17-ாம் வசனம். Isaiah chapter 32 verse 17. യെശയ്യാ 32-ന്റെ 17-ാം വാക്യം. നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രാമവും നിർഭയതയുമായിരിക്കും. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness quietness and assurance forever. நீதியின் கிரியை சமாதானமும் நீதியின் பலன் என்றென்றும் உள்ள அமெரிக்கையும் சுகமுமாம். இங்கே நீதியின் அதாவது நீதியின் கிரியை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது, Here when we see about the work of righteousness, ഇവിടെ നാം നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ இங்கே சமாதானத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். we are able to see peace. നാം സമാധാനത്തെ കാണുന്നു. சமாதானத்தை காண்கிறோம். We are able to see about peace. നാം സമാധാനത്തെ ഇവിടെ കാണുന്നു. நீதியின் கிரியைகளை நாம் செய்ய வேண்டும். We have to do the work of righteousness. നാം നീതിயின் പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യണം. நீதிக்கேற்ற பிரகாரமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். And we have to walk according to righteousness. നാം നീതി പ്രകാരം നടക്കുകയും വേണം. உதாரணத்துக்கு நாம் தானியேலை குறித்து பார்க்கும் பொழுது, For example, when we learn about David, ഉദാഹരണമായി നാം ദാവീദിനെ നോക്കുമ്പോൾ
When we learn about Daniel, നാം ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദാനിയേൽ ഒരു ദേവഭക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നാർ. he was a devout man of God. താൻ ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആയതിനാൽ നിമിതമായി ദേവനോട് കൂടെ ഐക്യപ്പെട്ട നിമിത്തമായി കർത്തർ അനേകരുടെ കണ്ണുകളിൽ ദയവ് கிடைக்கும்படியாக உதவி செய்தார். Because he was a devout man of God and he had fellowship with God, God was able to find favor in the eyes of others. താൻ ഒരു ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നതിനാലും ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ പാലിച്ചു പോരുന്നതിനാലും അനേകരുടെ മുൻപിൽ തനിക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കുവാനിടയായി. ആയതിനാൽ അവരുടെ ഉദ്യോഗത്തിലുള്ള ഉയർന്ന തന്മയ്ക്ക് വരുന്നത് பார்க்கிறோம். And because of this, he was able to attain a greater position in that land. അത് കാരണമായി താൻ അധിവസിച്ചിരുന്ന ദേശത്ത് താൻ വളരെ മേന്മയായ നല്ല അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ കൈവശമാക്കുന്നതായും നാം കാണുന്നു. ദാനിയേൽ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 4-ാം വചനത്തിൽ വായിക്കും പൊഴുது, When we read in Daniel chapter 6 verse 4, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ആകയാൽ അധ്യക്ഷന്മാരും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരും രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദാനിയേലിന് വിരോധമായി കാരണം കണ്ടെത്തുവാൻ അന്വേഷിച്ചു. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും അവനിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. அப்பொழுது பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் விசாரிப்பிலே தானியேலை குற்றப்படுத்தும்படி முகாந்திரம் தேடினார்கள். ஆனாலும் ஒரு முகாந்திரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாதிருந்தது. அவன் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தபடியால் அவன் மேல் சுமத்த யாதொரு குற்றமும் குறைவும் இங்கே காணப்படவில்லை. தானியேல் ஒரு நீதியின் கிரியைகளை செய்யறதை பார்க்கிறோம். here we see the righteous works of Daniel. ഇവിടെ നാം ദാനിയേലിന്റെ നീതി പ്രവർത്തികളെ കാണുന്നു. அவருடைய கிடைக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தில் உண்மையும் நேர்மையாக செய்கிறாராய் காணப்பட்டார். In the profession he was in, he was very faithful. തന്റെ ഉദ്യോഗത്തിൽ താൻ വിശ്വസ്തനും നീതിയുള്ളവനുമായിരുന്നു. அங்கே இருக்கிற மற்ற எல்லாருக்கும் பார்க்க அவருக்கு மேலான ஒரு அதிகாரம் கிடைத்த பொழுது அவர் தன்னை சுயமாக என்ன காரியங்களை செய்திருக்கிறானாலும் தேவனுக்கு பயந்து ஒரு நீதியாய் நடக்கிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டார். He was exalted above all those people in that land, but he was still a God-fearing man and he did according to the mind of God. ആ ദേശത്തിലെ സകല ജനങ്ങളെക്കാട്ടിലും താൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഭയന്ന് താൻ വിശ്വസ്തയോടെ നീതിയോടെ ജീവിച്ചു പോരുന്നു. ஆயினால் இவருடைய உத்தியோகத்தில் மூலமாக ஏதாவது குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் என்று பார்த்தால் ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. காரணம் அவர் நேர்மையும் நீதியும் உண்மையும் உள்ளதான ஒரு மனுஷனை போல காணப்பட்டார். Because he was a faithful man, the people of that land could not find any fault or error in his profession. താൻ ന്യായവും നീതിയുമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നതിനാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് യാതൊരു വിധമായ തെറ്റുകളോ കുറ്റമോ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ആ ജനത്തിന് സാധിച്ചില്ല. அவர்கள் எவ்வளவு குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கெல்லாம் தேடி பார்த்தால் ஒன்றுமே ஆகப்பட முடியவில்லை. They were trying their best to find fault with Daniel, but they were unable to find any fault in him. അവർ ദാനിയേലിന്റെ കുറ്റം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ദാനിയേലിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെറ്റോ കുറ്റമോ കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. கிரியையில நேர்மையா செய்கிறார். Because he was righteous in all his works. കാരണം തന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും താൻ നീതിയുള്ളവനായിരുന്നു. அவருடைய எழுத்து வேலையில் நேர்மையா செய்கிறார். His writings were also righteous. തന്റെ എഴുത്തും തന്റെ ജോലികളും ഒക്കെയും നീതിയുള്ളതായിരുന്നു. தன்னுடைய கிரியெல்லாம் நேர்மையா செய்கிறவராயிருந்தார். All his deeds were righteous. തന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും നീതിയുള്ളതായിരുന്നു. ஆனா எந்த விதத்திலும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. Therefore they were not able to find any fault in him. ആയതിനാൽ അവനിൽ യാതൊരു തെറ്റും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஆயினால் என்ன செய்தார்கள்? So what did they do? അപ്പോൾ അവരെന്താകുന്നു ചെയ്തത്? ராஜாவோட கட்டளை மீறி யாருமே வேற எந்த காரியம் யாரையும் ஆராதிக்க கூடாதுன்னு சொன்னார்கள். There was a proclamation that nobody should worship any other god. അവർ രാജാവിനെ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കരുതെന്ന് അവർ ഒരു വിളംബരം ചെയ്തു. இங்கே நாங்க வாசித்தோம் ஏசாயா புஸ்தகம் 32-ாம் அதிகாரம் 17-ாம் வசனத்துல வாசித்த பொழுது, when we read in Isaiah chapter 32 verse 17, യെശയ്യാ പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം നാം വായിച്ചപ്പോൾ நீதியின் கிரியை சமாதானம் என்று வாசிக்கிறோம். here we read the works of righteousness shall be peace. നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനം. இங்கே நாம் நீதியான காரியம் செய்யும் பொழுது மிருகத்துல சமாதானம் உண்டாகிறதா பார்க்கிறோம். Here we read that when all our deeds are righteous, we will have peace in our heart. നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും നീതിയുള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം ഉളവാകുന്നു. நேர்மையா உண்மையா இருக்கிறவருடைய இதயத்துல எப்பொழுதும் சமாதானம் ஆளுகை செய்யறதா இருக்கிறது. In the people who are upright in their heart,
their peace will dwell in their hearts. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നേരുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കും. ஆயினால் தானியேலுக்கு விரோதமாக கையெழுத்து வைக்கப்பட்ட பொழுது அவனை ராஜாவுடைய கட்டளை மீறி நடக்கும் பொழுது சிங்க குகையில போடுன்னு சொல்லி கையெழுத்து வைக்கப்பட்ட பொழுது தானியேல் பயப்படல. தானியேலுக்குள்ள சமாதானம் இருந்தது. When there was an ordinance passed that no one should worship any other god other than the king, and when anyone who will disobey will be put in the den of lion, Daniel had peace in his heart. ആ ദേശത്ത് രാജാവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദേവനെയും ആരാധിക്കരുതെന്ന് വിളംബരം വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരെ സിംഹകുഴിയിൽ ഇട്ടുകളയുമെന്നും വിളംബരം ചെയ്തപ്പോഴും ദാനിയേലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നു. அந்த சமாதானம் இருந்த நிமித்தமாகத்தான் முன் செய்து வந்தபடியே 3 வேளையிலும் தினமும் ஜெபம் பண்ணி துதித்து வந்தாண்டு வாசிக்கிறோம். Because he had the peace in his heart, as he was doing before, he did pray 3 times in a day. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ താൻ മുൻപ് ചെയ്തു വന്നതുപോലെ തന്നെ ദിവസവും 3 പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പോരുന്നു. இந்த சமாதானம் ஆளுகை செய்யும் பொழுது நம்பிக்கை உண்டாகிறதா பார்க்கிறோம். When this peace will dwell in our hearts, we have hope. ഈ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്നതായി நீதிமான் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமா இருக்கிறது. The eyes of the Lord are upon the righteous. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ നീതിമാന്മാരുടെ മേലുണ്ട്. கர்த்தர் நீதிமானை கைவிட மாட்டார். God will never forsake the righteous. ദൈവം നീതിമാന്മാരെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല. நீதிமானை தப்புவிக்க வல்லமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். Our God is well able to deliver the righteous. നമ്മുടെ സകല നീതിമാന്മാരെയും വിടുവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തൻ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அவ்விதமாக நீதியின் கிரியில நாம் செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். Therefore we must be a people doing righteous things. ആയതിനാൽ നാമും നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമായിരിക്കണം. நாம் செய்யறதான உத்தியோகத்தில் எந்த காரியத்திலேயாவது சிறிய காரியமான பெரிய காரியம் உண்மையும் நேர்மையா இருக்கும் பொழுது நமது இதயத்தில் பெரிய சமாதானம் கிடைக்கிறதா இருக்கிறது. In the profession we are in, whether it's a small matter or a big thing, if we are upright and righteous, we will have peace in our heart. നാം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗത്തിൽ അത് ചെറുതോ വലുതോ ആയിരുന്നാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നാം വിശ്വസ്തതയും നീതിയുമുള്ളവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കും. இந்த சமாதானம் காணப்படுமாயிருந்தால் when this peace is found in our heart, ഈ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ உங்களுக்கு விரோதமாக யார்தான் என்ன செய்தாலும் கூட when others do whatever things against us, ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വിരോധമായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ எப்படித்தான் கொந்தளிப்புகள் எழும்பினாலும் கூட if how much our tempests and trials will come against us, എത്രയോ അളവിൽ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കടന്നു വന്നാലും நேற்றைக்கு போல பலவிதமான புசல் காற்றுகள் அடித்தாலும் கூட even storms and winds may blow against us, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ കൊടിയ കാറ്റടിച്ചാലും കൂടി அங்கே கலங்கி போக மாட்டார்கள். they will not be troubled, അവർ കലങ്ങി പോകുകയില്ല. அவள் சோர்ந்து போக மாட்டார்கள். they will not be weary, അവർ തളർന്നു പോകുകയില്ല. அவள் தேவனுக்கு நேர்மையா இருக்கிற நிமித்தமாக because they are upright before the Lord, അവർ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നേരുള്ളവരായിരുന്നതിനാൽ கிரியை செய்யறது நிமித்தமாக because they do the works of righteousness, അവർ നീതിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ அவருக்கு ചെയ്തതിനാൽ நம்பிக்கை உண்டாகிறது. they have a great hope in them, അവരിൽ വലിയൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. சமாதானத்தினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. they are preserved by the peace in them. അവരുടെ ഉള്ളിൽ സമാധാനത്താൽ അവർ കാക്കപ്പെടുന്നു. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஏசாயா புஸ்தகம் வாசித்தது போல As we read in Isaiah, നാം യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ நீதியின் கிரியில் சமாதானம் நீதியின் பலன் என்றென்றும் என்றும் உள்ளது. நீதியின் 17 வசனம் 22 32 17 and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രാമം. இங்கே அடுத்தது நீதி உள்ள பலன்களை குறித்து பார்க்கிறோம். Here we see the fruits of righteousness. ഇവിടെ നാം നീതിയുടെ ഫലങ്ങളെ കാണുന്നു. ஒரு நீதிமானுக்குள்ள எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு நன்றி உள்ள இருதயம் காணப்படுகிறதா இருக்கிறது. A righteous man will have always a grateful heart toward God. ഒരു നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഒരു കൃതജ്ഞതയും ഉണ്ടായിരിക്കും. இந்த பாவியாகிய மனுஷனை நீதிமான் ஆக்கின பிற்பாடு After converting this sinner into a righteous man, ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യനെ നീതിമാനാക്കിയതിനു ശേഷം அவர்களை எப்பொழுதும் ஒரு நன்றி உள்ள இருதயம் இருக்கிறதா பார்க்கிறோம். there will be a heart of gratitude in this man. ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തെ നാം കാണുന്നു. சங்கீதத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது சங்கீத 40 அதிகாரம் 2 வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது Psalm 40th Psalms verse 2, 40 സങ്കീർത്തനം 2 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ அவர் ஒளியான சீட்டிலையும் பாவக்குழியிலும் என்னை தூக்கி எடுத்து he has lifted us up from the miry clay, നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴിഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും എന്നെ കയറ്റി என் கால்களை கண்மலையில் மேல் நிறுத்தி என்னுடைய அடிகளை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். he has set
He has set my feet upon a rock and established my goings. എന്റെ കാലുകളെ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി എന്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കി. அவரை துதிக்கிறார். இந்த புதிய பாட்டை தந்திருக்கிறார். He has given us a new song in our mouth. അവനെ സ്തുതി പാടേണ്ടതിന് എന്റെ വായിൽ ഒരു പുതിയ പാട്ട് തന്നു. இதுதான் நீதியின் பலன்களை குறித்து பார்க்கிறோம். These are the fruits of righteousness. ഇതാകുന്നു നീതിയുടെ ഫലങ്ങൾ. தேவன் நமக்கு செய்தது நான் பதிலாக நாம் என்னத்தை செலுத்த போறோம்? அவருக்கு நன்றியை செலுத்த போகிறோம். For all that the Lord has done for us, what can we render for our Lord? We should be grateful in His presence. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സകല നന്മകൾക്കും നാം എന്തവന് പ്രത്യുപകാരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും? അവന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയറ്റുക തന്നെ. இங்கே பலனும் உள்ளதும் அமெரிக்கையும் சுகம் உள்ளதும் வாசிக்கிறோம். Here we read that quietness and assurance forever. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രാമവും നിർഭയവും. சங்கீதம் 103 அதிகாரம் 5 வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 103rd Psalm verse 5. 103 സങ്കീർത്തനം 5 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 1 വസനത്തെയും 5 വസനത്തെയും വാസിക്കും പൊழுது First and the 5th verse when we read, 1 വാക്യവും 5 വാക്യവും വായിക്കുമ്പോൾ என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என்று சொல்கிறார். Oh my soul, praise the Lord. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക. அவருடைய ஆத்துமா கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும் விரும்புகிறதை பார்க்கிறோம். Here we see the Lord wants that our soul must bless the Lord. ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ പ്രാണൻ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 5 വസനத்தில் வாசிக்கும் பொழுது When we read the 5th verse, நன்மையினால் என் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். He satisfieth my mouth with good things. അവൻ നന്മ കൊണ്ട് എന്റെ വായെ തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. ஆயினால் இங்கே நாங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு அமெரிக்கான ஒரு இடத்துக்கு கர்த்தர் கொண்டு வருகிறார். Here the Lord brings us to a quiet place. ഇവിടെ ദൈവം നമ്മെ ഒരു ശാശ്വതമായ സ്വസ്ഥതയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது நன்மையினால் நம்முடைய வாயை திருப்தியாக்குகிறார். When we start praising God, God fills us with His goodness. നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ നന്മയാൽ നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്നു. ஒரு அமைதியான ஜீவியத்துக்கு ஆறுதலான ஒரு ஜீவியத்தை கொண்டு வருகிறார். He is bringing us to a quiet and comfortable life. അവൻ നമ്മെ ആശ്വാസമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. குடும்பத்தில் எவ்வளவு போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அது ஒரு விளங்கி சமாதானமாக நடத்திக்கொள்ள கர்த்தர் அமெரிக்கை கட்டளையிடுகிறார். Even though there may be many problems in the family, God helps us to lead a quiet life. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്രയും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സമാധാനവും ആശ്വാസമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இவ்விதமா ஒரு அமெரிக்கான இடத்துக்கு கர்த்தர் கொண்டு வருகிறார். God is bringing us to this quiet place. ദൈവം നമ്മെ ഈ ശാന്തതയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ஆயினால் நன்மையினால் என் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். He is filling my mouth. He satisfies my mouth with goodness. അവൻ എന്റെ വായെ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. ஒரு குடும்பத்தில் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட அங்கே ஒரு நன்மையாக மாற்றி ஒரே விளங்கி நடத்தக்கூடியதாக ஒரு அமெரிக்கான நிலவரத்துக்கு கர்த்தர் மாற்றுகிறார். Even though there may be many problems in a family, He fills and satisfies with goodness and brings us to a quiet life. ഒരു കുടുംബത്തിൽ എത്രയും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തെ നന്മ കൊണ്ട് നിറച്ച് ഒരു ശാന്തതയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ നടത്തുന്നു. நீதிமொழிகள் 17 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது When we read Proverbs chapter 17 verse 1, നാം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 17 അധ്യായം 1 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കലഹത്തോടുകൂടി ഒരു വീട് നിറയെ യാഗ ഭോജനത്തിലും സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ഒരു കഷണം ഉണങ്ങിയ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത്. Better is a dry morsel and quietness therewith than a house full of sacrifices with strife. சண்டையோடு கூடிய வீடு நிறைந்த கொழுமையான பதார்த்தங்களை பார்க்கிலும் அமெரிக்கையோட சாப்பிடும் வெறும் துணிக்கையே நலம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. சண்டையோட கூட ஒரு வீட்டில் கொழுமையான சாப்பிடுறதை பார்க்கலும் அமெரிக்கையோட துணிக்கையை சாப்பிடுறது மிகவும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னு சுவாசிக்கிறோம். Here we read that better is a dry morsel and quietness therewith than a house full of sacrifices with strife. കലഹത്തോടുകൂടിയ ഒരു വീട് നിറയെ യാഗഭോജനത്തിലും സ്വസ്ഥതയോടുകൂടിയ ഒരു കഷ്ണം ഉണങ്ങിയ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത്. எவ்வளவு பணம் வசதி இருந்தும் கூட எப்பொழுதும் ஒரு சண்டையும் பிரச்சனையும் இருக்குமா இருந்தால் அந்த குடும்பம் ஒரு எவ்வளவு துன்பத்துக்குள்ள போக வேண்டியா இருக்கிறது. Even though they may be rich and have all convenience, but if they continue to have strife in the house, there will be the life will not be. ഒരു ഭവനത്തിൽ എത്ര അളവിൽ ധനവും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കലഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല. இங்கே நீதியினுடைய பலன்களை நாங்க காணக்கூடியதா இருக்கிறது. Here we see the fruits of righteousness.
ഇവിടെ നാം നീതിயின் ഫലങ്ങളെ കാണുന്നു. இந்த நீதியின் பலன் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? How is this fruits of righteousness? ഈ നീതിയുടെ ഫലം എപ്രകാരമുള്ളത്? உண்மையா தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கிறோம், We are faithful to God, നാം ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, தேவனுடைய வழியில நாம் நடக்கிறோம், and we are walking in the ways of God. നാം ദൈവ വഴികളിൽ നടക്കുന്നു, அவருக்கு நன்றியா இருக்கிறோம், அந்த கேட்ட பலன்களை கொடுக்கிறோம். We are grateful in His presence, and we are yielding നാം fruits according to His mind. നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയുള്ളവരായി അവന്റെ ഹിതത്തിനും മനസ്സിനും പ്രകാരം ഫലം കായ്ക്കുന്നു. அதனால் கர்த்தரை துதிக்கிறதான ஜனங்கள், The people who praise God, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ജനം அவள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள். they will never be put to shame. അവർ ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. கர்த்தர் அவளை நடத்துகிறவராயிருக்கிறார். God Himself will be leading them. ദൈവം തന്നെ അവരെ നടത്തും. ஆகினால் இவர் இங்கே அதாவது அமெரிக்கையாய் காணப்படுகிறார்கள். So therefore we see that these righteous people are seen in quietness. ആയതിനാൽ ഈ നീതിയുള്ള ജനം അവർ സ്വസ്ഥതയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. அந்த கர்த்தரை துதிக்க துதிக்க அவருடைய உள்ளங்கள் எப்பொழுது நன்றியால் காணப்படும் நிமித்தமாக அவள் நன்மையினால் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். ஒரு குறையுமே இல்லை, குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒரு குறைபாடு கிடையாது. As they keep on praising and praising God, God is filling their mouth with goodness, and they do not lack anything in their life. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവം അവരെ വായെ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നിനും കുറവുമില്ല. நன்றி இல்லை என்று சொன்னால், நன்று கர்த்தரை துதிக்காமல் இருப்போம் என்று சொன்னால், இப்ப பார்த்தாலும் பிரச்சனையாய்த்தான் இருக்கும். If we do not have a grateful heart, and if we do not praise God, we will have to face many problems. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമില്ല എങ്കിൽ, നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനവധിയായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. உன் வாயை திருப்தியாக்கி கழுகு சமமாக உன் வயது வாழ வயதை போல மாற்றும் என்று சொல்கிறார். God says, I'll fill your mouth with goodness and will turn your ears like the ears of eagle. നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. இங்கே சுகமாய் என்று வாசிக்கும் பொழுது அதாவது ஒரு செழிப்பா சுகமாம் இருக்கிறதான ஒரு அனுபவம். Here we read that a prosperous and happy life. ഇവിടെ നാം സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയുമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ കാണുന്നു. ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 58 அதிகாரம் 8 வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, Isaiah chapter 58 verse 8. യെശയ്യാ പ്രവചനം 58 അധ്യായം 8 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ നിന്റെ വെളിച്ചം ഉഷസ് പോലെ പ്രകാശിക്കും, നിന്റെ മുറിവുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ പൊറുതി വരും, നിന്റെ നീതി നിനക്ക് മുൻപായി നടക്കും, യഹോവയുടെ മഹത്വം നിന്റെ പിൻപെടായിരിക്കും. Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. அப்பொழுது விடியற்கால வெளுப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர் விடும் என்று வாசிக்கிறோம். Thine health shall spring forth speedily. നിന്റെ മുറിവുകൾ വേഗത്തിൽ പൊറുതി വരും. நன்றியுள்ள இதயம் இருக்குமா இருந்தால், When we have a grateful heart towards God, ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയമുള്ളപ്പോൾ, அல்லது நீதியின் பலன்களை கொடுக்கிறதா இருந்தால், otherwise if we are a people giving forth fruits of righteousness, അല്ല എങ്കിൽ നാം നീതിയുടെ ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர் விடும் என்று வாசிக்கிறோம். here we read that health shall spring forth speedily. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ മുറിവുകൾ വേഗത്തിൽ പൊറുതി വരും. செழிப்பாகவும் சுகமாடும் காணப்படக்கூடியதா இருக்கிறது. Here we see we'll be able to lead a life of prosperity and health. നാം അഭിവൃദ്ധിയുടെയും ആരോഗ്യവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനിടയാകുമെന്ന് കാണുന്നു. சமமாக உன் வயது வாழ வயது எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு செழிப்பாயிருக்கிற தைரியமாயிருக்கிற அனுபவத்தில் கர்த்தர் நடத்துகிறார். God is leading us like the years of eagle and helping us to lead a prosperous life and a healthy life. കഴുകന്റെ യൗവനം പോലെ നാം പുതുക്കി വരത്തക്കവണ്ണം ഒരു സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും അഭിവൃദ്ധിയുമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നു. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இவர்கள் இதெல்லாம் அதாவது கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது. We see the eyes of the Lord are upon the righteous. യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടികൾ നീതിമാന്മാരുടെ മേലുണ്ട്. கர்த்தருடைய கண்கள் எப்பொழுது நம்மேல் நோக்கமாயிருக்க வேண்டுமாயிருந்தால், If the eyes of the Lord should be fixed upon us at all time, ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മേലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நாம் நீதிமான்களாய் காணப்பட வேண்டும். we must be found as a people of righteousness. നാം നീതിയുള്ള ജനമായി കാണപ്പെടണം. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. நீதிமான்கள் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாய் எங்க இருந்தாலும் கர்த்தர் காண்கிறவராயிருக்கிறார். The eyes of the Lord are upon the righteous wherever they are. നീതിമാന്മാർ എവിടെയായിരുന്നാലും അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. அந்த நீதிமான்களை கர்த்தர் பாதுகாக்கிறார். And Lord will preserve the righteous. ദൈവം നീതിമാന്മാരെ പാലിക്കുന്നു.
எங்கே இருந்தாலும் கர்த்தரால் நடத்துகிறார். Wherever they are, God will be able to lead them. അവരെവിടെ കാണപ്പെട്ടാലും അവരെ നടത്തുവാൻ ദൈവം ശക്തൻ തന്നെ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவன் இவ்விதமாக உங்கள் ஒரு நீதிமான்களாக மாற்றவனுமா இருந்தால், If God should turn you into a righteous people, ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു നീതിയുള്ള ജനമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ உங்களுக்குள்ளே இவ்விதமான ஒரு மனமாற்றம் அதாவது ஒரு மனம் திரும்பல் உண்டாக வேண்டும். you should have a repentance in your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം. நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவனாயிருந்தேன். I was a person born in a Christian family. ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു. அதாவது பேர் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவனாயிருந்தேன். I was a nominal Christian family. ഞാനൊരു നാമധേയ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. என்னுடைய வளர்ச்சி வளர்ந்து வர வர நான் அதாவது பாவம் செய்கிறவனாக காணுவேன். ஆனால் இதுக்கிடையில் அதாவது நம்ம சிபிஎம் சபையில் ஓய்வு நாள் பாடசாலை போய் கொண்டிருந்தேன். As I grew up, I was committing all the sins, but in between I used to attend the Sunday school in the TPM church. ഞാൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അനേകവധി പാപങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സഭയിൽ TPM സഭയിൽ ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂൾ പോയിരുന്നു. சிறுபிராயத்திலிருந்து அங்கே போய் கொண்டு வந்த பொழுது பிறகு நான் கடந்து செல்ல வாலிபனா வரும் பொழுது பாவம் செய்கிறவனாய் காணப்பட்டேன். Even though from my small age I was attending the Sunday school, as I grew up and became a young man, I started committing more sins. എന്റെ വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂൾ സംബന്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ വളർന്ന് യൗവനക്കാരനായപ്പോൾ എന്നിൽ പാപം കടന്നുകൂടി. இந்த பாவம் எனக்குள்ள இருந்த நிமித்தமாக எனக்கு நான் செய்யற சரி என்றதான ஒரு நிலவரம் எனக்குள்ள இருந்தது. Because I was these sins were in me, whatever I was doing I thought it was right. എന്നിൽ പാപമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോരുന്നതൊക്കെയും ശരിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்தது, அதாவது மரண பயம். But in me there was a fear, that was a fear of death. എങ്കിലും എന്നിൽ ഒരു ഭയം കാണപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് മരണഭീതിയായിരുന്നു. எனக்கு இந்த பிரேதத்தை பார்க்க முடியாது, கல்லறை தோட்டத்தை பார்க்க முடியாது, பார்த்தா இரவு முழுதும் பயந்து கொண்டே இருப்பேன். I cannot see dead body or I cannot see the graveyard. If we see by accident, the whole night I will not be able to sleep. ഒരു ശവത്തെയോ ശവക്കോട്ടയോ കാണുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അബദ്ധവശാൽ ഞാൻ അതിനെ കണ്ടുപോയെങ്കിൽ മുഴു രാത്രിയും എനിക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. இப்படியாக ஒரு மரண பயத்துக்கு அடிமையாய் காணப்பட்டேன். So I was a slave to the fear of death. ഞാൻ മരണഭീതിക്ക് അടിമയായിരുന്നു. ஆனால் சில ஊழியக்காரர் என்ன காணும் பொழுது ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் சொல்லி சொல்லுவார்கள். But when some servants of God who will see me, they will advise me to obey me in the waters of baptism. എന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയ ചില ശുശ്രൂഷകർ ഞാൻ ജലസ്നാനത്തിൽ കർത്താവിനെ സാക്ഷീകരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഉപദേശം നൽകി തന്നു. எனக்குள்ள இருந்த எண்ணம், நான் சிறுபிராயத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுத்து விட்டேன், ஞானஸ்நானம் தேவையில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். But I had within me a thought that as I was a little boy, I have taken water baptism, so I don't need to take it again. എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സിലോ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മാമോദിസ കൊണ്ടതിനാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ജലസ്നാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതി. இப்படியாக கடந்த இந்த காலங்கள் செல்ல செல்ல ஒரு நாள் திடீரென்று நான் ஒரு பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சத்தம் கேட்டது, இன்று நீ மரித்தால் உன்னுடைய நித்தியத்தை எங்கே செலவழிப்பாய்? As the days were passing, one day I was traveling and suddenly I heard a voice, if you die today, where will you spend your eternity? അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒരു ദിവസം എന്റെ യാത്രാമധ്യേ ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെ പോകും? இந்த வார்த்தை வேதவசத்தில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் பைபிள் வாசிக்கவில்லை. ஆனா இந்த சத்தம் என்னுடைய காதில் தொனித்துக் கொண்டே இருந்தது. I did not know that this verse was in the Bible, and I have not read the Bible also, but this voice was in my I was able to hear. ഇപ്രകാരം ഒരു വേദഭാഗം വചനത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ വാക്കുകൾ, ഈ വചനം എന്നിൽ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. இதை கேட்டவுடன் நான் உடனே கீழ்ப்படிந்தேன். As soon as I heard this voice, I obeyed myself to the word. ഈ വചനത്തെ കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിനായി എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി കൊടുത്തു. அப்பொழுது ஒரு வேத கன்வென்ஷன் நடந்து கொண்டிருந்த அந்த வேத பாடத்துக்கு போய் அங்கே ஞானஸ்நானத்துக்கு ஆயத்தங்களை செய்தேன். At the time there was a convention that was going on, and I attended a Bible study and obeyed to take the water, obey the Lord in the waters of baptism. ആ സമയം അവിടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നടന്ന ജലസ്നാനത്തിനായുള്ള വേദപഠന ക്ലാസ്സിൽ പോയി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ജലത്തിൽ കർത്താവിനെ സാക്ഷീകരിച്ചു. அந்த வேத வசனத்தின் வேத பாடங்கள் கூட என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிக்கைட்டு முழுக்க ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டு அண்டையிலிருந்து அந்த மரண பயன் என்னை விட்டு நீங்கி போய்விட்டது.
On that day and during the Bible study, I confessed all my sins and obeyed the Lord in the water baptism, and from that day the fear of death departed from me. ആ വേദപഠന ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്റെ സകല പാപങ്ങളെയും ഏറ്റു പറഞ്ഞു. ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ജലസ്നാനമേറ്റു. ആ നിമിഷം മുതൽ എന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മരണഭീതി എന്നെ എന്നേക്കുമായി വിട്ടുപോയി. ஞானஸ்தானம் எடுக்க முன்பதா எப்ப பார்த்தா நான் மரித்து விடுவோனோ பயந்து கொண்டே இருந்தேன். Until the time I obeyed the Lord in the water baptism, I had in me a feeling, will I die today, will I die today? ഞാൻ ദൈവത്തെ ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിക്കും ദിനം വരെയും ഞാൻ ഇന്ന് മരിക്കുമോ എന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മരണഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆனால் ஞானஸ்தானம் எடுத்த உடனே என் ஜீவன் முற்றுமாய் மாறினது. இப்ப மரணம் வந்தாலும் இப்பொழுது ஆயத்தம் என்றுதான் ஒரு சத்தம் கேட்கக்கூடியதா இருந்தது. But as soon as I obeyed the Lord in the water baptism, my life changed completely. Even if I die today, I am ready to be caught up. എന്നാൽ ഞാൻ ജനസ്നാനമേറ്റപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായി. ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാലും ഞാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് എന്നിൽ ഒരു വിശ്വാസമുളവായി. ஆம், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം நமது ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆண்டவராகிய இயேசு பாவத்துக்கு மாத்திரமல்ல மரித்தவர். Our Lord Jesus Christ, He did not die only for sin. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാപത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല മരിച്ചത്. மரணத்துக்கு அதிகாரியா பிசாசு தமது மரணத்தின் மூலமா ஜெயிக்கும்படியாகவே அங்கே அவர் எங்களுக்காக மரித்தார். He died on the cross of Calvary to destroy the author of death, the devil. മരണത്തിന് അധികാരിയായ പിശാചിനെ എന്നേക്കുമായി തകർക്കേണ്ടതിനുമാകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്കായി മരിച്ചത്. രാത്രിയിൽ யாராவது உங்களுக்கு மரண பயம் இருக்குமாயிருந்தால், In this evening, if any of you have the fear of death in your heart, ഇന്ന് രാത്രി ആർക്കെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണഭയമുണ്ടെങ്കിൽ, உங்களுடைய ജീവിതത്തിൽ மரண பயம் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்குமாயிருந்தால், if the fear of death is continually haunting you, മരണഭീതി തുടർച്ചയായി നിങ്ങളോട് പോരാടുന്നുവെങ്കിൽ, இந்த பாவம் வாசமா இருக்கும் வரைக்கும், until this sin is dwelling within you, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പാപം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം இந்த மரண பயம் ஆண்டு கொண்டே இருக்கும். the fear of death will reign in your life. ഈ മരണഭയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഴുക തന്നെ ചെയ്യും. இந்த ராத்திரியில் நீ ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறதா இருந்தால், If you submit yourself to Lord in this evening, എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, தேவனுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறதா இருந்தால், if you surrender yourself to God, നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமா உங்களை கழுவி நீதிமான்களாய் மாற்றுவார். He will wash you by His precious blood and make you righteous. തന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ അവൻ നിങ്ങളെ കഴുകി നിങ്ങളെ നീതിമാന്മാരാക്കി തീർക്കും. அந்த மரண பயத்திலிருந்து விடுதலாக்கின தேவன் உங்களை விடுதலாக்க வல்லமுள்ளவராயிருக்கிறார். The Lord who delivered me from the fear of death is well able to deliver you from the same fear of death. എന്നെ എന്റെ മരണഭീതിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മരണഭീതിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ശക്തൻ തന്നെ. தேவன் மரணத்தை ஜெயித்திருக்கிறார். Because our Lord has overcome the death. നമ്മുടെ ദൈവം മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ. மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்திருக்கிறார். He has overcome the death and hell. അവൻ മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചവൻ. அதிகாரிய பிசாசை ஜெயித்திருக்கிறார். He has overcome the author of death, the devil. മരണത്തിന് അധികാരിയായ പിശാചിനെ അവൻ ജയിച്ചു. நீதிமான்களுக்கு மரண பயம் கிடையாது. Therefore the righteous people will not have the fear of death. ആയതിനാൽ നീതിമാന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ മരണഭീതി ഇല്ല. தேவன் விதமாய் நீதிமான்களாய் மாற்றி வைத்திருக்கிறார். God has transformed us to be righteous people. ദൈവം നമ്മെ നീതിമാന്മാരാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அதனால் நீதிமான் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாயிருக்கிறது. Therefore the eyes of the Lord is upon the righteous. ആയതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴും നീതിമാന്മാരുടെ മേലുണ്ട്. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. நீ போகுமிடமெல்லாம் நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். The Lord has promised that whithersoever you shall go, I will be with you. നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും എന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോടുകൂടെ പോരുമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാകുന്നു. உனக்கு விரோதமா எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காது போகும். No weapon shall prosper against thee. നിനക്ക് നേരെ ഒരു ആയുധവും ഫലിക്കുകയില്ല. பிசாசு உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. The devil cannot overpower you. പിശാചിന് നിങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. சத்துருக்கள் மேற்கொள்ள முடியாது. Enemies cannot overtake you. നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്നെ ജയിക്കുകയില്ല. மரணத்தை ஜெயிக்கும்படி அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். God is giving us the power to overcome death. മരണത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും അധികാരവും ദൈവം നമുക്ക് வியாதி നൽകുന്നു. உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. The sickness cannot overpower you. രോഗത്തിന് നിങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ஓ, நீதிமான் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாயிருக்கிறது. Because the eyes of the Lord are upon the righteous. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും നീതിമാന്മാരുടെ മേലുണ്ട്. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. ஆயினால் நாம் நீதியின் பலன்கள் கொடுக்கிறவர்கள் நீதியாய் நாம் ஜீவிக்கிறதா இருந்தால், If we are righteous people, we will be giving forth the fruits of righteousness. നാം നീതിമാന്മാരായി നീതിയുടെ ഫലം കായ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, கர்த்தர் தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கிறதா இருந்தால், If we are faithful to the
the Lord, നാം ദൈവത്തിനോട് വിശ്വസ്തരായി நீதிமான കാണപ്പെടുന്നു. ஒருபோதும் தேவன் கைவிட மாட்டார். the Lord will never forsake the righteous. ദൈവം നീതിമാന്മാരെ ഒരു നാളും அவர் കൈവിടുകയില്ല. எங்கே இருந்தாலும் கர்த்தர் பாதுகாக்கிறார். Wherever he is, God will preserve him. അവർ എവിടെയായിരുന്നാലും ദൈവം അവരെ സൂക്ഷിക്കും. ஆயினால் கர்த்தர் அவருடைய கண்கள் எங்கே இருந்தாலும் எங்களை நோக்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. Wherever they are, the eyes of the Lord are looking upon them. അവർ എവിടെയായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ അവരുടെ മേലുണ്ട്. எங்கே இருந்தாலும் கர்த்தருடைய கண்கள் எங்களை நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. If they are here, the eyes of the Lord are looking upon us. അവരിവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ അവരുടെ മേലുണ്ട്. நீங்கள் வழியில பிரயாணம் பண்ணி கொண்டு போனால் அங்கே அவருடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது. If we are in the middle of a journey, the eyes of the Lord are upon you. നാം യാത്രാമധ്യയായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. வேலை செய்யற இடத்திலும் அங்கே கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது. In your working place also, the eyes of the Lord are upon you. നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. ஆயினால் நாம் எங்கிருந்தாலும் கர்த்தருக்கு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். Therefore, wherever we are, we must be witnesses to our Lord. ആയതിനാൽ നാം എവിടെയായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കണം. நான் ஆண்டு சமூகத்தை போலதான் கர்த்தர் என்ன பார்க்கிறார். நான் வெளியில போனா கர்த்தர் என்ன காண்கிறது இல்லைன்னு சொல்லி நான் விருப்பம் போல நடக்க முடியாது. We should never think that only when I come to the presence of God, God will look at me. When I go out, God is not looking at me. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവം എന്നെ കാണുകയുള്ളൂ, ഞാൻ പുറത്തു പോയാൽ ദൈവം എന്നെ കാണുകയില്ല എന്ന് നാം ഒരിക്കലും കരുതരുത്. நான் வெளியில போனா என்ன தேவன் என்ன காண மாட்டார். If I go out of the presence of God, God will not see me. ഞാൻ ദൈവസന്നിധി വിട്ട് പുറത്തു പോയാൽ ദൈവം എന്നെ കാണുകയില്ല. அந்த எண்ணம் வருமா இருந்தால் நாம் ஒரு நீதிமானாக காணப்பட முடியாது. If such a thought will come into our heart, we cannot be righteous. അപ്രകാരം ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നീതിമാന്മാരായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நீதிமான் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது. Because the eyes of the Lord are upon the righteous. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴും നീതിമാന്മാരുടെ മേലുണ്ട്. 139 വചനത്തിലെ அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, when we read 138 Psalm, 139 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ 139 Psalm, அது வாசிக்கும் பொழுது 7 வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது பார்க்கிறோம், அதாவது அவருக்கு மறைவாக நான் எங்கே போவேன்? നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടെ പോകും? തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടും? Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன்? உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன்? உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாய் நான் எங்கே போவேன்? whither shall I go from thy spirit? നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും? உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு நான் எங்கே போவேன்? மறைவாய் whither shall இருப்பேன். I flee from thy presence? തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടും? சமுத்திரத்தாது அங்கே நீர் என்னை காண்கிறவராயிருக்கிறீர். Even if I am in the middle of ocean, you are able to see me. ഞാൻ സമുദ്രത്തിനറ്റത്ത് ചെന്ന് പാർത്താൽ അവിടെ നീ എന്നെ കാണും. நான் பாதாளத்துக்கு அங்கே நீர் என்னை காண்கிறவராயிருக்கிறீர். Even if I go to the hell, you are there. ഞാൻ പാതാളത്തിൽ പോയാൽ അവിടെയും നീ ഉണ്ട്. நமக்கு மறைவாயிருக்கணும்னு சொன்னா அங்கே நீர் என்னை காண்கிறீர். Even if I go and hide myself, you are able to see me. ഞാൻ തന്നെ പോയി മറച്ചാലും നീ എന്നെ எங்கே കാണുന്നു. இருந்தாலும் என்னை காண்கிறவராயிருக்கிறார். You are always, your eyes are upon me. നിന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും എന്റെ யாரை മേലുണ്ട്. காண்கிறார்? Whom does the Lord see? ദൈവമാരിയാകുന്നു നോക്കുന്നത്. தேவன் யாரை காண்கிறார்? Whom does the Lord see? ദൈവമാരിയാകുന്നു നോക്കുന്നത്. தேவனை விசுவாசித்து நீதிமான்களாய் நடக்கிறவர்களை கர்த்தர் காக்கிறார். He that believeth in God and walk uprightly, him shall God see. ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് നേരോടെ നടക്കുന്നവരെ ദൈവം കാണുന്നു. இந்த நீதிமான்கள் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாயிருக்கிறது. The eyes of the Lord are upon the righteous. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നീതിമാന്മാരുടെ മേൽ സദാകാലവുമുണ്ട്. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆகினால் நாம் நீதியின் கிரியைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. Therefore we must do the works of righteousness. ആയതിനാൽ നാം നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യണം. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் நான் வரும் பொழுது, When we come to the book of Revelation, നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 22 அதிகாரத்தில் 11 வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, 22nd chapter verse 11, 22 അധ്യായം 11 വാക്യം, അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ, അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാണ്ടട്ടെ, നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும், அசுத்தமாய் இருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாய் இருக்கட்டும், நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும், பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அசுத்தமா இருக்கட்டும், அசுத்தமா இருக்கட்டும். He that is filthy, let him be filthy still. அநியாயம் செய்ய இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும். He that is unjust, let him be അനീതി unjust still. ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ, பரிசுத்தமானவர் അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും இன்னும் അഴുക്കാടട്ടെ. பரிசுத்தமானவர் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். He that is holy, let him be holy still. നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ. பரிசுத்தமாறும் பரிசுத்தமாகட்டும்.
நீதி செய்யறன்னு நீதி செய்யட்டும். He that is holy, let him be holy still, and he that is righteous, let him be righteous still. വിശുദ്ധനിനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ, നീതിമാനിനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ. ஆம், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇതിൽ நாம் என்னத்தை காண்கிறோம்? What do we see in this place? നാം ഈ ഭാഗത്തിൽ എന്താകുന്നു കാണുന്നത്? മറ്റുള്ള പിഴയെ നാം തേടി പോകൂടാതെ. We must not seek after the faults of others. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ നാം നോക്കരുത്. நாம் நீதிமான் எண்ணிக்கொண்டு மற்றொரு குழையை தேடி நாம் போகக்கூடாது. We should not consider ourselves be righteous and then go after seeking the faults of others. നാം നമ്മെ തന്നെ നീതിമാന്മാർ എന്ന് എണ്ണി മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ നോക്കുവാൻ പോകരുത്. இன்றைக்கு அநேகருடைய ஜீவித்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன காண்கிறோம் என்று சொன்னால், Today when we see the life of many people, ഇന്ന് നാം അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ அவளுக்கு சரியான பரிசுத்தம் இல்லை, ஒரு நீதியான காரியம் இல்லை. அவள் என்ன செய்கிறார்கள்? யாராவது அங்கே பிள்ளை செய்யறவர்களை தேடி பார்க்கிறார்கள், ஆராய்ந்து பார்க்கிறார்கள். in their life they do not have a proper righteousness or holiness, but they go after seeking the faults of others. അവരുടെ സ്വയ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ വിശുദ്ധിയും നീതിയും ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. தங்களுடைய கிரியை தாங்க செய்யற கிரிகள் ஒரு நீதிமானாக கணிக்கும்படியாக, ஒரு நீதிமானாக காட்டும்படியாக இப்படியாக ஒரு பிள்ளையார் நோக்கத்தை எடுக்கிறார்கள். Because they want to show that their deeds are righteous, they are going after seeking the faults of others. അവരുടെ സ്വയ പ്രവർത്തികൾ നീതിയുള്ളവരെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆகையினால் அசுத்தமாயிருக்கட்டும். He that is filthy, let him be filthy still. അശുദ്ധനെയും അശുദ്ധി തന്നെ அநியாயம் ചെയ്യട്ടെ. செய்யறவன் அநியாயம் செய்யட்டும். He that is unjust, let him be unjust still. അനീതി ചെയ്യുന്നവനെയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ. நீங்கள் அவர்களை பார்க்க வேண்டாம். You do not see those people. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നോക്കേണ്ട. உங்களுடைய ஜீவித்தை நீதிமானாய் நீதி செய்யறதான சுபாவம் உங்களுக்கு இருக்காண்டு பார்க்க வேண்டும். You must examine yourself and see if you have the work of righteousness in your heart. നിങ്ങളുടെ സ്വയ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീതിയുടെ പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടോ உங்களுடைய എന്ന്. ஜீவிதத்தில் பரிசுத்தம் காணப்படுகிறதாண்டு பார்க்க வேண்டும். You have to examine and understand if you have holiness in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. நீதி செய்யறவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும். He that is righteous, let him be righteous still. നീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ. பரிசுத்தமாக இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். He that is holy, let him be holy still. വിശുദ്ധൻ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. அப்படியானால் இந்த பாதையில நாம் திருப்தியா இருந்து விடுறது அல்ல. Therefore we should not be content in this path. ആയതിനാൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാം സംതൃപ്തി അടയരുത്. தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் உண்டாகிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். We must have a desire to have a continual change in our life. തുടർച്ചയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉന്നമനവും വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കണം. അതിനകത്ത് பரிசுத்த பவுல் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்? That's why St. Paul says, ആയതിനാൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പ്രകാരം പറയുന്നു, அடைந்தாச்சு அல்ல முற்றிலும் தேர்னா எண்ணாதபடி ஆசையா இன்னும் தொடரும் என்று சொல்லுகிறார். I do not consider myself to have attained, but with desire I pursue after it. ഞാൻ പ്രാപിച്ചു എന്നല്ല, പിന്നെയോ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നു. அல்லது நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அனுபவிக்கிறேன் அல்ல, திருப்தி அல்ல, இன்னும் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறார். I am not satisfied saying I have already received, but I want to receive more. ഞാൻ പ്രാപിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തി അടയുന്നില്ല, എങ്കിലുമോ ഞാൻ അധികമായി പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நீதிமான்களுக்குள்ள காணப்பட வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் தொடர்ந்து இன்னும் நீதிமான்களாய் மாற வேண்டும். So therefore in the people of the righteous people's heart should have such a desire that they should continue to grow in righteousness. നീതിമാന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും നീതിയിൽ വളരണമെന്നൊരു വാഞ്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം. பரிசுத்தமாக இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். He that is holy, let him be holy still. വിശുദ്ധൻ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. அவளுக்கு தேவன் கொடுக்கிற பலன் அவளோடு கூட வருகிறதா இருக்கிறது. The reward which God giveth, it is coming with him. ദൈവം തനിക്കായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം യേശു வரப்போகிறார். Very soon our Lord Jesus Christ will appear. എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും. അതിനാൽ നമ്മുടെ ആവിക്കുரிய ജീവിതങ്ങളെ കട്ടി എഴുപ്പി, Therefore we must build up our spiritual life. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ നാം പണിയണം. നീതിമാൻകളായി കാണപ്പെട്ട് We must be more righteous people. നാം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിമാന്മാരായിരിക്കണം. നീതിயான காரியங்களை செய்யறதா இருந்தால், If we continue to do the works of righteousness, നാം നീതിயின் പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ அவருடைய வரியில நாம் காணப்பட முடியும். we will be caught up in his coming. അവന്റെ വരവിൽ നാം കാണപ്പെടും. இதுக்காகவே கர்த்தர் தெரிந்திருக்கிறார். And for this cause God has chosen us. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെയാകുന്നു ദൈവം നമ്മെ இதுக்காகவே വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. உங்களையும் என்னையும் தெரிந்திருக்கிறார். For this reason God has chosen you and me. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെയാകുന്നു ദൈവം നിന്നെയും എന്നെയും തിരഞ്ഞെടുത്തത്. நான் போய் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பிற்பாடு God
Lord Jesus, after preparing a place for us, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയതിനു நான் ശേഷം மறுபடியும் வந்து உங்களை கூட்டிக் கொண்டு போகிறேன். I will come back and I will take you to that same place. വീണ്ടും ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകും. அந்த நம்பிக்கையை தேவன் தந்திருக்கிறார். And God has given us that glorious hope. അപ്രകാരം ഭാഗ്യമേറിയ ഒരു പ്രത്യാശ ദൈവം നമുക്ക് நாம் கடைசி നൽകിയിരിക്കുന്നു. நாட்கள்ல வந்திருக்கிறோம். We have come in the last days. നാം അന്ത്യകാലങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. உண்மையாகவே நம்முடைய ஜீவன் ஒரு நீதியின் கிரியில் காணப்படுகிறதா? Truly we must examine if we have the works of righteousness in us. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നീതിയുടെ പ്രവർത്തികളുണ്ടോ എന്ന് നാം ശരിയായി നമ്മെ நாம் ആലോചിച്ച് நீதியின் നോക്കണം. பலன்களை கொடுக்கிறோமா? Are we able to give forth the fruits of righteousness? നീതിയുടെ ഫലങ്ങൾ നാം കായ്ക്കുന്നുണ്ടോ? எங்கள் நீதியின் கனி காணப்படுகிறதா? Do you have the fruits of righteousness in നമ്മുടെ your ഉള്ളിൽ life? നീതിയുടെ ഫലമുണ്ടോ? நாம் கண்களை மூடி ஆராய்ந்து பார்ப்போம். Let us close our eyes and examine. നാം കണ്ണുകളെ അടിച്ചൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. அது இயேசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். Our Lord Jesus will appear very soon. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എത്രയും വേഗം വരുന്നു. சுற்றிலும் நாம் பார்க்கும் பொழுது பயங்கரங்கள் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. When we see around us, we see so many terrible things taking place. നമ്മുടെ ചുറ്റും നാം നോക്കുമ്പോൾ അനവധിയായ ഘോരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. கடைசி நாட்களில் நடக்கிற சம்பவங்களை குறித்து வேதவசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The word of God clears, it tells the things that will come to pass in the last days. അന്ത്യകാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു. அப்படியானால் நாம் நீதிமான்களாய் காணப்பட வேண்டும். Therefore we must be found as righteous people. ആയതിനാൽ നാം നീതിമാന്മാരായി കാണപ്പെടണം. நீதிமான்கள் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாயிருக்கிறது. Because the eyes of the Lord are upon the righteous. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും നീതിമാന്മാരുടെ മേലുണ്ട്. கர்த்தர் அவளை கைவிட மாட்டார். And God will never forsake the നമ്മുടെ righteous. ദൈവം നീതിമാന്മാരെ കൈവിടുകയില്ല. God will preserve அவளை them. நடத்துவார். ദൈവം അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. God will lead them. அவளை பலப்படுத்துவார். God will strengthen them. ദൈവം അവരെ அவளை ബലപ്പെടുത്തും. உறுதிப்படுத்துவார். God will establish them. ദൈവം അവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തും. அவளை தைரியப்படுத்துவார். God will encourage them. ദൈവം അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. தேவனுடைய வல்லமை கொடுப்பார். God will give His power unto them. ദൈവം തന്റെ ശക്തി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ஆயினால் நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். Therefore let us examine ourselves. ആയതിനാൽ നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക. கண்களை மூடி ஆராய்ந்து பாருங்கள். Let us all examine our eyes, our hearts. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നാം പരിശോധിക്കുക. உண்மையான நீதிமான்களாய் காணப்படுகிறோமா? Are we truly righteous people? നാം യഥാർത്ഥമായ നീതിമാന്മാരായ ജനമാകുന്നുവോ? நாம் உண்மையான நீதிமானா இருந்தால் If we are truly righteous, നാം சத்துருங்களை தொட முடியாது. the enemy cannot touch us. ശത്രുവിനെ നമ്മെ തൊടുവാൻ കഴിയില്ല. சாத்தானுங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. The devil cannot overpower us. സാത്താൻ നമ്മെ ജയിക്കുകയില്ല. பயமைகளை மேற்கொள்ள முடியாது. The fear of death cannot overpower us. മരണഭയം നമ്മെ ജയിക്കുകയില്ല. பயம் என்ன மேற்கொள்ள முடியாது. The fear cannot overpower us. ഭയത്തിന് നമ്മെ ജയിക്കുവാൻ வியாதி കഴിയില്ല. மேற்கொள்ள முடியாது. Sicknesses can never overtake us. രോഗത്തിന് നമ്മെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. கர்த்தர் காக்க போகிறார். Our Lord will preserve us. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും. கர்த்தர் நடத்த போகிறார். And God will lead us. ദൈവം നമ്മെ നടത്തും. நீதிமான் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது. Because the eyes of the Lord are upon the righteous. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ നീതിമാന്മാരുടെ அவருடைய മേലുണ്ട്. கூப்பிடுதலுக்கெல்லாம் அவருடைய செவி எப்பொழுதும் திறந்திருக்கிறது. And His ears are inclined to the voice of these people. അവരുടെ നിലവിളിക്കായി അവന്റെ കാതുകൾ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്നു. உங்களுடைய கூப்பிடுதலுக்கெல்லாம் அவருடைய செவி எப்பொழுதும் திறந்திருக்கிறது. Whenever you call upon the Lord's ears are inclined toward you. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ നിലവിളിക്കായി അവന്റെ ചെവികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ஆபத்து நேரத்தில் அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது In the times of trouble, when you call upon Him, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്ത് നിങ്ങൾ അവനെ നോക്കി നിലവിളിക്കുമ്പോൾ அவர் உதவி செய்யறதுக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறார். He is always willing to help you. നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ അവൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു. அவருடைய செவி எப்பொழுதும் திறந்திருக்கிறது. His eyes are open to the cry of the righteous. അവന്റെ ചെവി എപ്പോഴും அவருடைய തുറന്നിരിക്കുന്നു. ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார். He will answer all your prayers. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അവൻ ഉത്തരം உங்களை നൽകും. கைவிட மாட்டார். And the Lord will never forsake you. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല. நீதிமான்களாய் காணப்படுகிறதா இருந்தால் If you are a righteous people, നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ அவர் கடைசி வரைக்கும் நடத்துவார். until the very end, God will preserve you. അന്ത്യത്തോളം ദൈവം നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കും. ஹல்லேலூயா. ஆராய்ந்து பாருங்கள். Let us examine ourselves. പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்க. Surrender yourself to God. നിങ്ങളെ തന്നെ நாம் സമർപ്പിക്കുകയും ஒரு நல்ல நீதிமானாய் காணப்பட வேண்டும். We must be found as righteous people. നാം ഏവരും നീതിമാന്മാരായി കാണപ്പെടണം. நான் நீதியின் கிரியை செய்ய வேண்டும். We must do the works of righteousness. നാം നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി நீதி செய்யணும். நின்னு நீதியை செய்யட்டும். Let righteous be righteous still. നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. பரிசுத்தமாறு இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். Let him he that is holy, let him be holy still. വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. கர்த்தர் உங்களை புதிய கிரியை செய்ய விரும்புகிறார். God wants to do new works in your life. പുതിയ പ്രവൃത്തികളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஹல்லேலூயா. ஒப்பு கொடுங்க. Surrender yourself. ஒப்பு സമർപ്പിച്ചു கொடுங்க. കൊടുക്കുകയും Surrender yourself. கர்த்தர் கிரியை செய்ய போகிறார். ദൈവം Lord wants to പ്രവർത്തിക്കുവാൻ work in you. எல்லா தீமையிலிருந்து விலக்கி பாதுகாக்க போகிறார். God will preserve you from all evil. സകല ദോഷത്തിൽ നിന്നും ദൈവം നിന്നെ அவருடைய സൂക്ഷിക്കും. வரியின் தரிசனத்தால் நிறைக்க போகிறார். God will fill you with
the holiness of his coming. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവം அந்த നിന്നെ നിറയ്ക്കും. வஞ்சகத்தினுடைய ஆவியிலிருந்து உங்களை பாதுகாக்க போகிறார். He is going to preserve you from the spirit of God. അതേ അന്ധകാര ശക്തികളിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നീതികേടിൽ വർത്തിച്ചിടുമ്പോൾ ദോഷമണിയിൽ ജനങ്ങളെ വീഴുമ്പോൾ നീതികെട്ടു നീതികേടിൽ വർത്തിച്ചിടുമ്പോൾ ദോഷമണിയിൽ ജനങ്ങളെ വീഴുമ്പോൾ നീതിമാന്മാർ ഇനിയും അധികം നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ നീതിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ നീതിമാന്മാർ ഇനിയും അധികം നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ നീതിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ നീതി കെട്ടു നീതി കേടി വന്നു ചേരുമ്പോൾ ദോഷമണിയിൽ ജനങ്ങളെ വീഴുമ്പോൾ നീതി കെട്ടു നീതി കേടി വന്നു ചേരുമ്പോൾ ദോഷമണിയിൽ ജനങ്ങളെ വീഴുമ്പോൾ നീതിമാന്മാർ ഇനിയും അധികം നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ നീതിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ നീതിമാന്മാർ ഇനിയും അധികം നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ നീതിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ നീതി കെട്ടു നീതി കേടി വന്നു ചേരുമ്പോൾ ദോഷമണിയിൽ ജനങ്ങളെ വീഴുമ്പോൾ നീതി കെട്ടു നീതി കേടി വന്നു ചേരുമ്പോൾ ദോഷമണിയിൽ ജനങ്ങളെ വീഴുമ്പോൾ നീതിമാന്മാർ ഇനിയും അധികം നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ നീതിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ നീതിമാന്മാർ ഇനിയും അധികം നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ നീതിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ നീതിമാന്മാർ ഇനിയും അധികം നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ നീതിയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ നീതിമാന്മാർ ഇനിയും അധികം നീതി ചെയ്യട്ടെ